But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای اینکه دل رئیس جمهور آمریکا خوش بود. شما برید پشت مردمی که نشون دادین تو غزه چجور پشت مردمی نشون دادین تو کشورهای دیگه هنوز خونشون رو سر و صورتتون هست و این حرفا رو میزنید. این بیشتر شبیه یک لطیفه است تا یه حرفه. Bahwa demonstrasi ini dilakukan oleh generasi baru yang tidak mengalami pahitnya masa monarki absolutnya Shah Reza. Lebih dari 2 pekan, gelombang unjuk rasa bergejolak di berbagai kota di Iran. Ribuan warga Iran turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi kepada pemerintah. Aksi unjuk rasa dipicu kemarahan rakyat Iran karena biaya hidup semakin meningkat. Warga pun protes karena mata uang Iran runtuh, yakni mencapai 1,4 juta rial terhadap $1 Amerika Serikat. Di tengah protes yang meluas, Presiden Iran berjanji pemerintahannya berupaya menstabilkan ekonomi. از مردم عزیزمون و همان گونه که قبلا بود درخواست اینه که در هر محله اینا جمع شن و اجازه ندن آشوبگری کنن. مردم باید در صحنه باشن. مردم نگرانی دارن، ما با اونا میشینیم و وظیفمونه نگرانی اونا رو حل کنیم. ولی وظیفه بالاتر اینه که اجازه ندیم یه عده آشوبگر بیان کل جامعه رو به هم بریزن. Gelombang protes Iran menelan sedikitnya 645 korban jiwa per 12 Januari berdasarkan laporan Human Rights Activist News Agency yang berbasis di Amerika Serikat. Sementara itu, sekitar 10.000 orang ditangkap dari pantauan di 186 kota di seluruh 31 provinsi Iran. Kini gelombang unjuk rasa di Iran menarik perhatian Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia mempertimbangkan serangan terhadap Iran karena demonstrasi telah menewaskan ratusan orang. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Well, if they do that, we'll consider things targets that they would believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengapresiasi unjuk rasa warga Iran memprotes pemerintahan. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשה הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר מקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים. Pemimpin tertinggi Iran Ali Ayatollah Khomeini mengecam aksi demonstran yang disebut membahayakan keamanan nasional. Ia menuding sejumlah demonstran mencoba menyenangkan Donald Trump. در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای اینکه دل رئیس جمهور آمریکا خوش بود. Kini unjuk rasa besar-besaran mendukung pemerintah juga bergulir di berbagai wilayah Iran. Demonstran pro pemerintah Iran menyindir niat Amerika Serikat yang mengambil tindakan terhadap pemerintah Iran karena ratusan warga sipil tewas saat unjuk rasa. Pasalnya, Amerika Serikat bersikap berbeda terhadap Gaza. شما برید پشت مردمی که نشون دادین تو غزه چجور پشت مردمی نشون دادین تو کشورهای دیگه هنوز خونشون رو سر و صورتتون هست و این حرفا رو میزنید. این بیشتر شبیه یک لطیفه است تا یه حرفه.
Sementara itu, Parlemen Iran memperingatkan fasilitas militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah akan jadi sasaran jika Amerika Serikat menyerang Iran. Kini ibu kota Iran, Tehran, nyaris lumpuh. Berbagai fasilitas rusak dan pemerintah Iran juga memutuskan koneksi internet. Sebelumnya, pada Juni 2025 lalu, Amerika Serikat sempat menyerang Iran saat konflik negara tersebut dengan Israel. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai Amerika Serikat hingga Israel diduga menunggangi gelombang protes pemerintahan Iran. Hal ini dapat berkaitan dengan pemimpin monarki Iran sebelumnya, Shah Reza Pahlavi, yang berpotensi ingin menggulingkan rezim Ayatollah Khomeini. Yang menunggangi itu bahkan tidak Amerika Serikat, tetapi dari pihak Israel yang melakukan Mossad ya, mendorong memang dari pihak masyarakat untuk bisa menggulingkan pemerintahan yang sah. Belum lagi dari Reza Pahlavi yang mungkin dari luar negeri beliau sudah ingin kembali ke Iran dan mengambil kekuasaan tersebut. Karena sudah tuduhannya itu Amerika Serikat dan Israel, mereka akan melakukan serangan ke Israel maupun Amerika Serikat, pangkalan di Timur Tengah. Dan ini akan mendekatkan dunia pada Perang Dunia Ketiga. Karena kekhawatiran kita, Iran tidak sendirian, tetapi juga didukung oleh negara-negara lain. Di sisi lain, Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012 hingga 2016, Dian Wirenjurit, mengungkap demonstran unjuk rasa yang bergulir sepanjang 2 pekan belakangan adalah generasi baru Iran. Ia mengungkap generasi tersebut tak mengalami masa monarki Shah Reza Pahlavi yang dekat dengan Amerika dan sekutunya sebelum akhirnya revolusi Iran terjadi tahun 1979. Ketika revolusi Iran itu mereka lepas dari rezim monarki, itu suatu perubahan yang total dari yang otoriter yang rakyat itu bahkan nyawanya pun tidak ada harganya di mata tentara Amerika ketika itu masih bersahabat dengan Amerika di sana, diganti dengan suatu rezim yang mengakui hak-hak kemanusiaan. Nah, generasi sekarang itu generasi baru yang hidup hanya ketika sanksi sedang berlangsung. Mereka hanya tahu hidup berat gara-gara sanksi. Mereka pikir sanksi itu disebabkan oleh pemerintah Iran, padahal sanksi itu disebabkan oleh negara asing, dalam hal ini Amerika dan sekutu-sekutunya. Di tengah gelombang unjuk rasa di Iran, kelompok masyarakat di berbagai belahan dunia juga turun ke jalan, menyerukan solidaritas pada rakyat Iran. Salah satunya di jalan-jalan kota Den Haag, Belanda. Mereka menuntut masa represi dan ketidakpastian ekonomi serta politik berakhir. Sebab kerusuhan di Iran telah menyebabkan berbagai fasilitas umum rusak dan pemadaman koneksi internet di seluruh negeri. Here today to be the voice of the people in Iran, because the internet has been closed down and it's a tactic by the Iranian regime that they're implying with every demonstration, protest. They will shut down the internet, they will disconnect Iranian people from what is happening. Protes solidaritas terhadap rakyat Iran juga digelar di Perancis. Ratusan demonstran berpawai di tengah kota Paris. Para demonstran prihatin atas kerusuhan di Iran yang menewaskan ratusan korban. Unjuk rasa juga terjadi di Italia. Ratusan demonstran pro-Shah menyerukan kembalinya monarki di luar konsulat Iran di Milan, Italia. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat telah memperingatkan warga negaranya untuk meninggalkan Iran seiring aktivitas pesawat tempur Amerika Serikat meningkat di pangkalan udara Qatar yang berjarak sekitar 200 km dari Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi yakin agen Mossad Israel terlibat aksi protes masyarakat terhadap pemerintahan Iran. Araghchi bilang agen Mossad berupaya mengarahkan kerusuhan yang ia sebut sebagai tindakan teroris. Senin lalu, Araghchi menyatakan telah mengantongi dokumen dan bukti yang menunjukkan keterkaitan kerusuhan di berbagai wilayah Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Sebab awalnya unjuk rasa sejak 28 Desember tertib, namun menjadi kerusuhan pada 8 Januari yang memastikan pemerintah siap menghadapi perang jika Amerika Serikat dan Israel menyerang.
صداهای ضبط شده‌ای داریم از پیام‌هایی که از خارج از کشور برای این عوامل تروریستی آمده بود که شما در بین تظاهر کنندگان شلیک بکنید. اسناد و مدارک زیادی داریم که حاکی از دخالت هم آمریکا و هم اسرائیل در این حرکت تروریستی هست. رسانه‌های اسرائیل پر است از ادعاهایی که انجام شده که اونها مشغول طراحی عملیات در ایران هستند. آقای پومپئو که فرد کمی نیست، رئیس سازمان CIA بوده در زمان آقای ترامپ. ایشون توییت زده و میگه که من سال جدید رو به ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند و به مأمورین موساد که در کنار اونها حرکت میکنند تبریک میگم. John Hartman